Hey, what's up, guys? Good morning to all of you. Hi, hello, namaskar. This is your honor, Devrat Upadhyay. ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ସୋ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ସାଇ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲି ନା ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇ ବଟନ୍ ଉପରେ ଆସୁଛି, ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ। ସେକ୍ସି ସଙ୍ଗ ହେଇଛି, ପୁରା ସେକ୍ସି ସଙ୍ଗ ଭାଇ, ପୁରା ପିଓର ସାହି ଜାତ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି କହିଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ଗୁଗୁଲ ହଉ ନେଟ୍ ହଉ, ନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅଛି, ଗୁଗୁଲରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ପୁରୀ ବିଷୟରେ ସବୁ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଗୋଟେ କ'ଣ। ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ତା ନୁହେଁ ଭାଇ, ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ର ପାର୍ଟ 1ରେ ଯେଉଁ ଏ ଜଗତ କଳାବନରେ ମତେ, ସରି ମୋର ଟିକେ ଲିରିକ୍ସ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସୋ ପାର୍ଟ 1ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଏଇଟା, ତ ଦେନ୍ ଅଛି ଆଜି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ 2 ଆଣିଛି, ତ ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ 2 ଭର୍ସନଟା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ କହିଦେବି ଷ୍ଟୋରିଟା କ'ଣ ଅଛି। ସୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ନ କହିପାରିଲି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଖିଦେବେ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ଅଛି। ସୋ ବେଶୀ ଡେରି କରିବାନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଓକେ, ତ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶୀଘ୍ର ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଜଏନ୍ କରିକି ଶୀଘ୍ର ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଓକେ, ସୋ ଲେଟ୍ ଡୁ ଇଟ୍। किसी हबनी तुम डोंट वरी मु अच्छी तुम संगे व्यस्त हुआनी प्लीज डॉक्टर सेव माय वाइफ एंड चाइल्ड प्लीज डॉक्टर प्लीज आपण बिल्कुल भी व्यस्त होंतु आम द्वारा जहाँ ही करियो हम करियो आपण भगवान को ऊपर भरोसा रखो। हे जगार पार्ट 2टा। ओके, सो पार्ट 2टा भी बहुत सुंदर लगुवा। चल आरे भाग्य विधाता कह मो भाग्य रेखा केमिति देइचु टाणी हस बदले लुह खुशी बदले कोह पाए मुकाई के जानी आखि थाई आजी अंधारे मुगणा दिसुनी किछि भी तो बिना मो हाथ धरे तू नहीं जा मते रे जगा मो पाई छ खंड बाउंस बांधी दे तो स्वर्ग दुआरे मते पाउंस तू करी दे बांधी दे तो स्वर्ग दुआरे मते पाउस तू करी दे। लिटरली गोटे कथा कह गले हे जगारू हे जगाटा अट्राक्टिव लगुच सुंदर भी लगुच। गीतटा बहुत लिरिक्स कंपोज लिखिछन ना भाई, अच्छा भाई गोटे भल कनसेप्ट को लेकिन जो है ना वीडियोटा ना बहुत सुंदर लगुच। जीवनर खेल रे मु हारिछि निज पाखरे जीवनर खेल रे मु हारिछि निज पाखरे हेले से हारी बाटा खोली देला बाट तो आड़े
ସହିବାର ସୀମା ଟପି ସାରିଲାଣି ଦେହଟା ପଥର ପାଲଟି ଗଲାଣି ମତେ ଦେଖି ଦୟା ଲାଗୁନି କି ତତେ ରେ ଜଗା ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ଦେ ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁଆରେ ମତେ ପାଉଁଶ ତୁ କରିଦେ ରେ ଜଗା ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ଦେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁଆରେ ମତେ ପାଉଁଶ ତୁ କରିଦେ ସା 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 ଗରେ ସାନି ସା 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 ମ ଗରେ ସାନି ଧନି ନି ରେ ରେ ଗରେ ସା ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ମତେ ଆଉ ପଛକୁ ତୁ କହୁନି ରେ ଫେରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି ରେ ତୋଠୁ ବେଶୀ ବଡ଼ କିଛି ଖାଲି ତୋ ପାଖରେ ରହିବି ଚାହୁଁଛି ଦେ ମତେ ଟିକେ ଜାଗା ତୋ ପାଖେ ରେ ଜାଗା ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ଦେ ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁଆରେ ମତେ ପାଉଁଶ ତୁ କରିଦେ ରେ ଜଗା ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ଦେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁଆରେ ମତେ ପାଉଁଶ ତୁ କରିଦେ सत्तर यार भाई भाई सत्तरे हे जगह ठू रे जगह जो माने मु किछि कहि पारे अवस्था ने भाई माने आखिर लुह ही पळे आला भाई सीरियसली यार भाई हैट्स ऑफ सौरभ भारद्वाज भाई को माने एते कौन सुंदर लगुच भाई जगन्नाथ कृपार एमती आपण कंठरे से एमती विराजित थांतु आ एमती सुंदर सुंदर भजन एमती सुंदर सुंदर गीत आपण रिप्रेजेंट करंतु भाई माने मु कांद निजे कंट्रोल कर पानी भाई हे जगह तो बहुत सुंदर हेतिला गीतटा कैंसर रोग रे भाई पीड़ित थिले रोगी हेतिले कैंसर रोगी हेतिले तो तापर को जगन्नाथ पाखु आसिकी एथरे भी सेम बट टिके मॉडिफाई होईची भाई ये गीत जे गाई छन्ते तांको हैट्स ऑफ डायरेक्शन जे देई छन्ते तांको भी हैट्स ऑफ भाई भाई लिटरली कहया गले वीडियोटा जेमती हेची ना भाई पूरा हे जगह रे पूरा टक्कर देला बेला वीडियोटा हेची आ भाई कहया गले तो हे जगह एपन ट्रेंडिंग नंबर 2 रे अछि ओडिया रे ट्रेंडिंग नंबर 2 रे अछि हे जगह आ देखा जाऊ ए जगह पार्ट 2 बट एथरे भी से आईची स्वामी स्त्री जो स्त्री छुआ ऊपर नहीं वीडियो कराई बहुत कॉन्सेप्ट ना स्टोरी राइटिंग स्मृति यार भाई जो स्टोरी राइटिंग लिखी ना बहुत सुंदर है आउ जो मैंने भी आखिरी लुह आसीगला मुझे जानी सारा मो आखिरी भी लुह आसला हाँ प्लीज हे जगार जमी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखी प्लीज यार जगन्नाथ राण आपण मानक जगन्नाथ राण जय जगन्नाथ कमेंट रे लिखि दिंतु मु समस्त को जय जगन्नाथ रिप्लाई देवे
जगन्नाथ राण प्रभु जगन्नाथ राण आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु ओके तो देखा नेक्स्ट शिव गुड बाय टाटा बाय आरे भाग्य विधाता कह मो भाग्य रेखा केमिति देइचु टाणी